Uzbek. Assalamualaikum. Filipinski. Parking and then open here. Then. Paper. Finish. Spasiba. Bye-bye. Uzbekistan. Basta Uzbekistan gani tagdon juga anak nila. Kay pero may mo ko maalaan diri og Uzbek. Ito siya kay manudlo pod parking na kudaan. Maayong tao good na sila. Iya akong gikaway kay iya akong itudluan nasa dakong parking. Iya sana ko yatag ang papel. Russian mo na ilahang kuan. Kabalo sila mystery Russian. Parking. Mao gini, sakto gini kay imong palangarga na ko na papel. Papir. Mao ni ako makakarga. Puro magpapil, di lang ko sure kung papil ba na. Pareho man sila sulod oh. Tiwasan sana ako ni abri. Bonjour. I have a delivery. Merci. Bonjour. Bonjour. I have a delivery from De la pâte. Belgium. C'est ouais, de la pâte. Qu'ils ont utilisé. I will wait in the parking. Là-bas, c'est le collègue qui va venir. Okay. Merci. Voilà. Di ba kasi nabote gamitag sign language. Kuman. Apple gagmay o pakatubo. Relax lang sa tadre ba apple dato.